الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. إخواني أخواتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصلاة والقيام وسائر الأعمال. إخوتي في الله، نحن اليوم في النصف من رمضان. ذهب النصف الأول بما فيه من طاعات وأعمال صالحات من صيام وقيام وتلاوة، وقد صدق من قال: إذا تم أمر بدا نقصه تأمل زوالا إذا قيل تم. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ils disent à chaque début, il y a une fin. Nous voilà déjà à la moitié de ce mois béni. Les jours de ce mois sont écoulés précieux. فالأيام أيها الإخوة في الله تمر مر السحاب وتمضي السنون سريعا ونغفل حينا عن التدبر والتذكر. وقد قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فها هي أيام هذا الشهر تمضي سريعا، وكل يوم ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الشياطين مصفدة، أبواب النيران مغلقة، وأبواب المغفرة والرحمة مشرعة. فاغتنم أيها الأخ أيتها الأخت نفحات العطايا بالتوبة النصوح، وهي ليست مختصة بهذا الشهر، بل فيه وفي غيره من شهور السنة، لكنها في هذا الشهر متأكدة. وما يدريك، فقد يكون ميلادك الجديد في شهر الخير والبركة. وقد يولد الإنسان مرتين، يوم يخرج من ظلمة رحم أمه إلى نور الدنيا، ويوم يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ويا لها من فرصة يفرح القلب بها ويسعد حينما يرجع إلى ربه نادما ويلحق بركب الصالحين. Mes chers frères et sœurs, les jours s'écoulent rapidement, les années passent très vite, et
nous sommes distraits de la réflexion et du rappel. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Furqan, et c'est lui qui a signé une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Voilà que les jours de ce mois béni s'écoulent très vite et chaque jour on appelle « Ô toi qui désires le bien, viens ». Les diables sont enchaînés, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du pardon et de la miséricorde sont ouvertes. Profitez donc, chers jeûneurs, des dons qu'Allah accorde pour te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir n'est pas particulier à ce mois. Le musulman peut se repentir pendant ce mois et d'autres mois de l'année. Mais le repentir se confirme encore plus pendant ce mois béni. Il se peut que ta nouvelle naissance sera pendant le mois du bien et de la bénédiction. Et quelle bonne occasion pour que le cœur obtienne la joie et le bonheur lorsqu'il retourne vers son Seigneur en regrettant et qu'il rejoigne ou bien qu'il rejoigne le convoi des gens pieux. أحبتي في الله في الثلاثاء القادم تدخل علينا ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم وهي تاج ليالي رمضان. وفي هذه العشر المباركات كما تعلمون ليلة هي خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. إنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. إنها ليلة العمل فيها خير من عمل 83 عاما. إنها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنه لا يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. وأما قيام الروح فيها فقيل إنه جبريل عليه السلام، وقيل هم ضرب من الملائكة. وهذه الليلة أيها الإخوة والأخوات ينبغي الاجتهاد في موافقتها في العشر الأواخر والإكثار فيها من الطاعة والذكر والدعاء. ويسن أن يقول المرء فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الليلة لا يمكن تحديدها، فقد رفعت إلى يوم القيامة، فلا يستطيع أحد أن يعينها كائنا من كان، لا وليا ولا صالحا ولا عالما، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر،
فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. وهنا مكمن الحكمة في إخفائها ليجتهد طلابها في البحث عنها في جميع 10 الأواخر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه 10 ما لا يجتهد في غيره. يعني كان يجتهد كثيرا في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، وكان يجتهد أكثر في هذه 10 لعله يوافقها. ولذلك أيضا كان يعتكف هذه 10 الأواخر. Mes chers frères et sœurs, mardi prochain, Inch'Allah, nous rentrerons dans les 10 dernières nuits de ce mois honorable, la couronne de toutes les nuits. Et comme vous le savez, dans ces derniers jours, ces 10 derniers jours, se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui sera privé de son bien sera véritablement privé. C'est une nuit bénie, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Pendant cette nuit, les actions sont meilleures que les actions accomplies durant 83 ans. Quiconque auprès durant cette nuit, en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé seront pardonnés. Les anges, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qadr, descendent beaucoup durant cette nuit à cause de l'abondance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire des efforts pour rechercher cette nuit pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et augmenter les bonnes heures des invocations, les demandes adressées à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits bénies. Et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne dise pendant cette nuit: ô Seigneur, tu es grand pardonneur et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. وهو أفضل الدعاء وأجمعه. يعني العفو يشمل العفو في الدنيا والعفو في الآخرة. Et le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et personne ne peut déterminer la nuit du destin avant qu'elle ne vienne. La connaissance de cette nuit a été élevée auprès d'Allah Azza wa Jal jusqu'au jour du jugement. Il est donc impossible qu'une personne la voie, qu'elle soit un bien-aimé d'Allah ou un saint ou un savant. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Ubada ibn Samit, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis sorti pour vous annoncer le jour de la nuit du destin. Alors un tel et un tel s'affrontèrent et il fait élever, donc il se peut que ce soit mieux pour vous ainsi. Recherchez-la donc durant le 9e, le 7e et la 5e, donc la 9e, la 7e et la 5e nuit, c'est-à-dire la nuit avant le 25e, avant le 27e et avant le 29e jour. Et la sagesse résidant de le fait qu'il fut caché, et pour que ceux qui la recherchent font des efforts durant les 10 derniers jours pour avoir beaucoup de hasanat. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours afin qu'il puisse trouver cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit ou bien les nuits à prier, les 10 dernières nuits
il réveille sa famille et augmente les adorations. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant le mois du Ramadan que tous les autres mois, et il faisait plus d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan que les autres jours, rapportés par l'imam Muslim. أحبتي في الله، السعيد من اغتنم مواسم الفضل وأيام البركات ونافس في الطاعات، فعسى أن يصيب نفحة وبركة يكتب الله له بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فأحيوا ما تبقى من ليالي رمضان بقلوب خائفة راجية وعيون باكية وآذان واعية، واطلبوا بهمة عالية سلعة الله الغالية، فالغنائم قبل الفوات، والعزائم قبل الندم والحسرات. اغتنموا ما تبقى من رمضان واملأوه بجميع أنواع الطاعات مما يرضي رب الأرض والسماوات. اغتنموا هذه العشر في الخيرات من ذكر وقيام وصدقة، وعمروها بالصدق والإخلاص. اغتنموا هذه العشر، فإن رمضان لن يرجع إلا بعد سنة، والله أعلم بمصير كل واحد بعد سنة. اغتنموا هذه العشر لتكونوا ضمن الفائزين بجائزة رمضان، وهي غفران الذنوب ومحو الخطايا والعتق من النار والفوز بمرضاة الرب جل في علاه. اغتنموا مواسم الأرباح فقد فتحت أسواقها، وداوموا قرع أبواب التوبة قبل أن يحين إغلاقها. Mes chers frères et sœurs, le bienheureux est celui qui profite des occasions et du jour béni. Montrez à Allah le bien de vous-même. Profitez des 10 derniers jours pour repentir et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez de ces 10 derniers jours, car le mois du Ramadan ne reviendra pas avant un an. Et personne ne sait ce qu'il adviendra de chacun de nous. Craignez Allah et empressez-vous d'accomplir les actions avant qu'il ne soit trop tard. Et hâtez-vous d'aller vers un paradis dont la largeur correspond aux cieux et à la terre, et qui a été préparé pour les gens du bien, les gens pieux. Profitez des périodes des gains, car leurs portes ont été ouvertes, et frappez toujours aux portes du repentir avant qu'il ne soit fermé. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تخالف بنا عن نهجهم، اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا
وركوعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يسر أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.